What's your আমি Hello. Hi ma'am. How are you? I'm fine. What's your name? Manisha. Manisha Das. Yes, ma'am. Hello. क्या कर रहे हैं आप? Fine. क्या पढ़ रहे हैं? The best Christmas present. ओके कैसा है आप? अच्छा. अच्छा है क्या नाम है आपका? निसारा. हेलो Hi. कैसा है आप? ठीक. क्या नाम है आपका? रोशनीना बेगम. रोशमीना बेगम. बेगम. हेलो Hi. टेल मी योर नेम. Now Priya Sukhe. Nang Priya Singkai. You are from Marwa. Marwa. Okay. Hello. Hi ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Oh, may I know your name? Tayo Sanar. Okay, thank you. Hello. Hi. What's your name? Near Sunwal. Nior? Sunwal. You are from Assam. Assam. What's your name? Ratul Thoyang. Ratul Thoyang. Thoyang. You are from Khonsa. Khonsa. Hello ma'am. You are from Jokham. Chongham. What's your name? Mayang. Hello. Hello ma'am. What's your name? Rakesh Singh. Rakesh Sil. Okay. May I know your good name? My name is Prince. Huh? Prince. Prince. Prince what? Thakur. Thakur. Okay, thank you. তুই কেন আসছিস এখানে? বানিয়ে নিবার লিগা। দরকার বাণীকে নেয়া? কিসের দরকার? বাণী কে তোর? বন। কেমন বোন? হুম? কেমন বোন? কাজিন। কাজিন বোন? তুই নাচতেছিস কেন? হুম? নাচতেছিস কেন? এমনে? শিবম কে? শিবম আমার ভাই। ভাই না দাদা? দাদা। তুই কোন ক্লাসে পড়িস? ক্লাস 3। 3? কোন স্কুলে পড়িস? কিড ফাংশন স্কুল। এটা বই। কই যাচ্ছিস? ঘরে। ঘরে? তুই এত সুন্দর কেন? লিপস্টিক লাগাইস বলে? হ্যাঁ। আজকে ফুট লাগাইছিস বেশি সুন্দর লাগতেছিস।